जय जगन्नाथ सांग माने केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुँच बहुत भले थे। तो मु बहुत बढ़िया अच्छी। तो आज ये नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागतम। जदि आपण मानक मो भिडियोटी भल लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब निश्चिंत करेंगे। चलते आगू कौन हो देखिए सब। एबे बहुत सकाळु सकाळु तार काम लगी पड़ी पिठापणा हम तो से काम लगी पड़ी चाउल को धोई धाई सुखौची। सुखा हम दे बतुरा हम माने पानी रे कौन गोलेलु तो एबे बो गला तार चाउलटा कौटी सुखेदेव टिके पवन बाजी गले चक्की आमर सब से चाउल चूरा हम तो से ये सुखेदेला आमर। तापरे मु चली आसली नड़िया छड़ेबा को जेहेतु पिठा हम तो मु नड़िया छड़ेली। नड़ियाटी बहुत कष्ट लगुला कारण बहुत बड़ नड़ियाटा जेहेतु थिला तो मो बल तो कूलू नथिला नड़िया गोटे छड़ेबा को तो से मुझे छड़ेली। तापरे माँ को देदेवी बोली मन ने भाविली माँ को देदेली कारण मो द्वारा एटा हेलानी तो मो माँ को देदेली माँ द्वारा छड़ेब तो माँ को देदेली नड़िया। माँ तार बल प्रयोग कर सब नड़िया को बढ़िया से छड़े देला। तो देखिपे मो मार केते बल सी नड़िया छड़े दौची कि मोर बल होने गोटे नड़िया छड़ेबा को। आमर नड़ियाटा छड़ाइला लास्ट माने छड़ेवा बड़ नड़िया नुह माए छड़े भारी कष्ट नड़ियाटा बहुत कष्ट हो छड़ेबा को बड़ नड़ियाटा ना तो बहुत कष्ट हो छड़ेबा को माँ को भी बहुत कष्ट हो जना पड़ी। छोट नड़िया बड़ नड़ियाटा आम पिठा हो खाली पिठा ही आगो खाली ओसा पूजा खाली पिठा दरकार ओसा बुझा बोली तो पिठा है ना कौन नड़िया छड़ा जे कौन पिठा बोली जाते छेड़ी गला आंखा बोले हम सीधा बोले मैं तो कौन जाते छेड़ी नहीं कर नड़िया हो दो तीन नड़िया हो पिठा कर देवे टुके हेलो बोपा कौन गाँ सारा खाइबी ना टोके पिठा देखा नड़िया नड़िया कौन तापरे वो खटाड़ी आरंभ करदेला भजा भाजी हम तो बापा जीवे कुआड जीवे से तांकर तो से खाइबे पखाल तो से वो कटाकटी आरंभ करदेला तार भजा भाजी बोली से तार कटाकटी आरंभ करदेला तो बापा खाई कुआडे जीवे बोली कहीकि सागे सागे गले से तार भजा कर कटाकटी कर मु बतरे पारे निजे जा
ଛେଳିଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଲାଇନ୍ଟା ଆମର ପଳେଇଛି ତ ଅନ୍ଧାର ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ବୋଉକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ କଟାକଟି ଆମର ସରିଗଲା। ତାପରେ ବୋଉ ପଳେଇ ଆସିଲା ଭଜା ଭାଜିବାକୁ। କ'ଣ ପାଣି ଥିଲା? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଉ ଭଜା ଭାଜୁଛି। ତ ଏବେ ଆମର ଭଜା ଭାଜି ବୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ତ ଭଜା ଭାଜି ହେବ। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଆମର ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ବୋଉ ବସିକି ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଉଛି। ବୋଉ ତାର ଭଜା ଭାଜୁଛି। ଭଜା ହେଇଗଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ଭଜା ସରିଗଲା। ବାବା ଆସିଲେଣି ଖାଇବାକୁ। ତ ଭଜା ସରିଗଲା। ମୁଁ ତ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବିନି, ଅରୁଆ ଖାଇବି, ଉଷୁନା ଖାଇବିନି। ତ ଏ ଭଜା ହେଉଛି। ବାପା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଆଉ। ତ ଆମର ଫାଇନାଲି ଭଜା ସରିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଘର ଓଳେଇବାକୁ। ବାପା ଖାଇବେ ତ ମୁଁ ଘର ଓଳେଇ ଦେଲି। ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଭଜା ସରିକି ବାବାଙ୍କୁ ବୋଉ ଦେଇଦେଲା ଖାଇବାକୁ। ବାବା ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୋ ବୋଉ ତମକୁ ଭଜା ଭାଜି ଦେଲାନି? ଆଉ ପୁଣି ଗାଁ ଲୋକ କାହିଁ ଦେବେ? ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ପୋଷିବେ ନା? ତାପରେ ବୋଉ ତାର ଚୁରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ବତୁରେଇଥିଲା ତ ସେଇ ଚାଉଳକୁ ସେ ଚୁରିଲା। ସୁଜି ଚାଉଳ ମିଶିକିରି ପିଠା ହେବ ତ ସେ ତା ଚୁରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଆମ ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନି ପାଣିରେ ଇଏ କରିକି କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ କୋର ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ପିଠା ଜନ୍ତିବ, ମାନେ ଚାଉଳ ଚୁନା ଆଉ ସୁଜି ଜନ୍ତିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଚିନି ପାଣିକୁ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାପରେ ସୁଜି ଚୁନାକୁ ଗୋଳଉଛି, ସୁଜି ଆଉ ଚାଉଳ ଚୁନା। ତ ଏବେ ଆମର ଜନ୍ତା ସରିଗଲା, ଶୁଖି ଆସିଲାଣି।
तो हो गलानी बोधे। एबे वो काढ़ीदेला ताकू गोटे कदली पत्र बहुत गरम। तापरे गड़ीवा स्टार्ट करदेला। से आग ठाकुर कर सारे माँ मंगला पिठा कर सारे तापरे मु आम घर पर पिठा गढ़ी कारण मो देह भल ना मत जर होता तो मो मुंड धोईनी से मो ठाकुर किसी करें कि पिठा पणा किसी करें से आग बो ठाकुर पिठा कर सारे छाणी रखी सारे तापर जाकि मु पिठा तैयारी करी से बहुत तार पिठा गढ़ा आरंभ स्टार्ट कर सारा। देखी पारे पुर पिठा हूँ पुर आउ ये गोटे पिठा वो तैयारी कर देछि ऑलरेडी तो आउ गोटे पिठा से करुच्ची। एटा हूँ आम भीतर घर छोट घरटा से माने जिनस पड़ा बहुत खेले मेले रहा आज्ञा दिशुव कारण यहाँ छोट घरटा आमर भीतर घर से देखा जाऊँगी छोट घर तो से जिनस पड़ा बेसी अलियामला है सेमती देखा कि छोट घरटा जेहेतु से देखा जाऊँगी। तापर बहुत छणाछणी स्टार्ट करदेला तार तापर छणा हो गला छाणीदेला पिठा देखी पारे केम देखा पिठा तापरे मु तैयारी करवा स्टार्ट करदेली बहुत साड़े ठाकुर नहीं गला तो मु गोटे पटे साइड होगी मु घर खाऊ बोली घरे मैंने समस्ते खाऊ बोली पिठा मु मोर तैयारी करवा स्टार्ट करदेली। मते तो भल से तैयारी करी आसेनी किंतु जेतिक आसे बा सेतिकी मो पई काफी कारण बेसी जाने कि कम जाने मीडियम साइज तो केमती ही पिठा देखंतु पुर पिठा कमेंट रे जानेबे। वो इे छणाछुणी तांकर करुच्ची छणाछुणी सरीगला बास एटा लास्ट माँ मंगला माने भोग जीव जो से पिठाटा छणा सरीगला तापर आम घर पिठा छणा हम बहुत गरम हो भितर से माँ हरिका भी पिठा तैयारी करते से गले तो मुझे बसची बहुत गरम हो बन दौची पिठा तो बो ए छाणीदब बो को जेहेतु रोषे कर से तार बहुत काम तो मुझे साहाଯ୍य कर दूची पिठा तैयारी करिवारे। टंटना हो गला पिठा गोटे केमती लगुच तो एपटे भी छणा छणी सरीगला खत्म हो गया। अरे बाबा एपटे माँ बोर छणा छणी सरीगला देखी पारे
ये माँ छणा होगी रखाई माँ मंगला मुझे पिठा बनाऊँगी बहुत जोर गरम हो तो मुझे पिठा बन दूसरी आ कौन करवा तो बहुत तार गला पिठा रखीदे को रखिक आसले आहरी थे पिठा छाणी बसे तो गला से पिठा रखीदे आस घरे खड़ा हो जाए तापरे बो भी तैयारी करने को लगिगला सेपटे से छणा छणी कला एपटे तैयारी करने को मो सहित लगिगला पोरपिठा सरले तापरे काकरा पिठा हम तो बो भी मो सहित लगिगला दी जण जल्दी जल्दी गढ़ीदे पिठा जल्दी जल्दी सजीव टन टन हाथ कड़ा बेल देखिए तो फाइनली एबे हमर छणा छणी सब सरीगला तो देखंतु सरीगला पिठा हे गला आ अल्प अछि छांदला पर सजीव तो हमर सब खत्म हे गला बस एडा लास्ट छणा होजी तापर हमर सरीगला आ ठाकुर पई अलगा रखा सरलाणी बास एगरा घरे खिया हबो प्रभु कौन खाएगी ये दिल जानी छुंची रे सुता पड़ी पारनी छुंची रे सुता पड़ी पारनी घंटा हेले ए गोटे पिला फुला वाला देखियो दे आने आम नानी मैंने छुंची देखा बोली मैंने छुंची रे सुता पड़ी बनले आसिक लास्ट बाहर बसला देखा पूरी पारची कि नहीं ओह नो हाँ क्या जाऊँ तम झुआ बुढ़ी हो गला कोड़ी वो मुंडी पिट्टी मारी चार दिन no, 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 no.
ଆସିଲା ଫାଇନାଲି ଛୁଞ୍ଚିରେ ପଶିଗଲା। ଏତିକି ହବ ଏତେ ବଡ଼ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଠାକୁର ପାଇଁ ହବ ଟି ଏଇ ମନ୍ଦାର ଗୋଟେ ଦେବି ଏ ମନ୍ଦାର ଗୋଟେ ଦେବି କାହିଁକି ଏ କ'ଣ ଅଣ୍ଟିବ କି ଏଥିରୁ ଆଗ 2-3ଟା ହାଣ୍ଡି ଦେଇଦେ ତାପରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି କନ୍ୟାର ଫୁଲକୁ ସେମିତି 2-3ଟା ହାଣ୍ଡି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କାଇଁ ଇଏ ଫୁଲ ବି ତ ବହୁତ ଅଛି ହଁ ହଁ ସେଗୁରା ମଝିରେ ପୁରେଇ ଦେ ଠିକ୍ ହବ। ଏ ଫୁଲ ଗୋଟେ 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 ହେଲେ ହବନି ଆଉ ମଝିରେ 2ଟା ନା ପୁରେଇ ଦେ ଏ ଫୁଲ ଦିଟା ସେ ଫୁଲ ଦିଟା ଏ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏ ମାଳ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ହବ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ହେଲା। ହଁ ହଁ ହେଇଯିବ ମନ୍ଦାର ମାଳ ତ ହେଇଯିବନି ଟଗର ହେଉଛି ଯେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପିଠାପଣା ସାରିକି ପାଏଲ ଫୁଲିକୁ କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି କି ଫୁଲମାଳଟା କରିଦେ ତ ସେ ତାର ଫୁଲମାଳ ସବୁ କରିଦେଲା। ପାଏଲ ତୁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ହେଲା ମୁଁ ଆସେ ଘରକୁ। ତ ଆମର ଏବେ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥାଗୁନ୍ଥି ଚାଲିଛି ତ ସେ ପାଏଲ ଏବେ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରୁ ଆସେ ଆଉ ଘରୁ ଆସିଲି ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଲୁକ୍ ମୁଁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ପାଏଲ ହେରିକା ବି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛୁ। ତ ଏଇ ପାଏଲ ହେଉଛି ପାଏଲଙ୍କ ଘର ଏଇଟା ତ ଏଇଠି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଓଷା କରୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ଆଙ୍କ ଘରେ ଓଷା କରୁଛୁ ଆଉ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ତ ଆମ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପାଏଲ ପଢ଼ୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ବହି। ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ଦୁଲଣା ଏଥି ଅଧିକ ନୁହେଁ ଉଣା ଦୁହିତା 3 ଗୋଟି ଜାତ ଏମନ୍ତେ କୁଟୁମ୍ବ ବହୁତ ରାଜତ ହିରେ ଉଗ୍ର ତ ଏବେ ଆମର ସାଢ଼େ 2 ଜଣେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ସବୁ ସାଢ଼େ କରୁଛନ୍ତି। ପାଏଲ ଆଡ଼େ ତାର ବହି ପଢ଼ୁଛି। ମୋ ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ ଜ୍ୱର ଯେହେତୁ ମୋତେ ତ ମୁଁ କିଛି କରୁନି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଏକୁଟିଆ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଆଉ। ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଇଏରେ ଜିନିଷରେ କିଛି ବେଶୀ ଲାଗୁନି କାରଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇନି ଯେହେତୁ ତ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୂରରେ ଟିକେ ବସିଛି ଆଉ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ବର ଦେବା ଅସ୍ତ ହୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବା ସେଦିନୁ ଏ ଓଷା ସମ୍ଭୂତ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ମତ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନା ମଙ୍ଗଳା ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏଥକୁ ଆଶ୍ର ହେଲେ ହରି ପୂଜିବେ ସୁଖେ ବାଳି ନାରୀ। ଏବେ ଆମର ପୂଜାପୂଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତ ଏପଟେ ଟିକିନା ଦେଇ ତାର କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ଫଳମୂଳ ସବୁ କଟାକଟି ଚାଲିଛି ଆମର ସେପଟେ ସେ ବହି ପଢ଼ୁଛି ପାଏଲ। ତ ଏବେ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ପୂଜା ସରିଗଲା ତ ସେମାନେ ପାଣି ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ମୁଁ ଦେବିନି ଚାଲିଛି ସେପଟେ ପୂଜା ମୁଁ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ। କ'ଣ ଟଙ୍ଗା ହେଲା ୟା କ'ଣ ଦୁଇଟି ତମେ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କରିବ। ଫୁଲ ରଖିବି କି ନା ଫୁଲ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମର ପୂଜା ସରିଗଲା ତ ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଭୋଗ ହରିକା ସାଡ଼େ ଗୁଡ଼ାରେ ହେବ ତ ଏବେ ଆମର ପୂଜା ସବୁ ସରିଗଲା। କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବାକୁ ମୋର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବାକୁ। ତ ଏବେ ଆମର ଫଳମୂଳ ସବୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଭୋଗ ଗୋଳା ହେବ ତାପରେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଛକରେ ବାଣ୍ଟିବୁ। ଆମର ଏଇଠି ମୋ ଭାଇମାନେ ହେରିକା ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଆମର ଭୋଗ ଗୋଳା ଚାଲିଛି। ଡେଲି ଘାଣ୍ଟି ସଇଲା ଭୋଗ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ସାରି ଆମେ ଏବେ ଖାଇଦେଲୁ ଗାଁ ସାରା ବାଣ୍ଟିକି ଆସିକି ଖାଇଲୁ।
तो सांग मैंने आमर पूजा जो सब थिला खुदुरुकुणी ओषा तो आमर समाप्त हो गला आज लास्ट पाली थिला तो सरीगला तो आपण मानू जदि मो वीडियोटी भल लगी तेबे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब तीनटा जाक करके जिवे शेयर भी कर देबे करेंगे प्लीज तो रोचु जय जगन्नाथ।